اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ نمائندین شہر، برادران ملت، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین اور پیارے بچوں، آج کی 12ویں مجلس ہے جس کا تعلق ان 14 مجالس سے ہے جن کو ڈبوئی کی اس دنیا میں عرصہ دراز سے تقریباً 30-40 سال سے امامنا و سیدنا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے تعلق سے منعقد کی جاتی رہی ہے۔ ان مجالس کے انعقاد کا مقصد تو آپ اچھی طرح جان چکے ہیں۔ کثیر تعداد میں بلا ناغہ نوجوانوں کا خصوصیت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ان مجالس میں شرکت کرنا خود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ مجلس کی انعقاد کی افادیت کو، اس کے فائدے کو سب محسوس کر رہے ہیں۔ ورنہ آج کی دنیا اتنی پاگل تو نہیں ہے کہ جلسے میں بغیر فائدہ حاصل کرنے کی شرکت کی کوشش کرے۔ آج دنیا جاگ چکی ہے، ہوشیار ہو گئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں میں آج ہوشیاری پیدا ہو چکی ہے، وقت کی قیمت کو پہچاننے لگے ہیں۔ تو اس ماحول میں خصوصیت کے ساتھ جبکہ ہمارے مغربی میڈیا پر سے بہت سے ایسے دلچسپ پروگرام ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں، ان تمام پروگرامز کو چھوڑ کر پابندی کے ساتھ امام برحق مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو سننے کے لیے جمع ہونا، یہ خود اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اس کے فائدے کو محسوس کر رہے ہیں۔ ایک آدھ دن کی بات ہوتی تو لوگ شرکت کر لیتے، لیکن مسلسل 14 دن وقت کی پابندی کے ساتھ جمع ہو جانا، دور دراز مقامات سے بھی آ جانا، ظاہر ہے کہ یہ عقیدت اور محبت کا اظہار ہے جو جلسے میں شرکت کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اظہار کیا جاتا ہے۔ قابل مبارکباد ہے میلاد کمیٹی کے وہ افراد، اور میں تو اب تو سمجھتا ہوں کہ میلاد کمیٹی صرف 2-4 افراد پر نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں جلسے میں شریک ہونے والا ہر نوجوان میلاد کمیٹی کا ممبر بن چکا ہے۔ پہلے تو دعوت دینی پڑتی تھی، لیکن اب وہ بات بھی باقی نہیں رہی۔ مہینہ شروع ہوا، چاند نظر آیا، سب کے دلوں میں بلبلے پھوٹنے لگے، شوق و جذبہ پیدا ہونے لگا، کیف و مستی کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ سب کب شام ہوگی، کب رات ہوگی، کب 9:30-10 بجیں گے اور ہم جا کر اپنے امام کی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات کو سنیں گے۔ 2-4 باتیں بھی ہمارے پلے پڑ جائیں تو سمجھیں گے کہ ہماری دنیا میں ہمارا آنا، مسلمان ہونا، مہذبی ہونا ہمارا کامیاب ہو گیا۔ اللہ سے ہم صرف اتنی بات، اللہ سے اتنی دعا کر سکتے ہیں
کہ बारी ताला इन नौजवान प्यासों को जो फ़कत और सिर्फ तेरी बातों को सुनने के लिए तेरे रसूल की और तेरे भेजे हुए इमाम की बातों को सुनने के लिए जमा होते हैं, ऐ अल्लाह इनके दिलों के कानों को खोल दे ताकि कुछ अच्छी बातें इनके पल्ले पड़ जाएं, और अल्लाह इनके दिलों में कबूलियत का शौक़ अता फरमा कि फ़कत कानों से सुनकर छोड़ न दे, बल्कि एक एक मजलिस से एक एक दो दो बातों को लेकर उठे तो समझते हैं कि अगर उस पर अमल करने की तौफीक उनको नसीब हो जाए तो समझो कि बहुत बड़ा काम अल्लाह की तरफ से हमारे हक़ में हो रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व एहसान होगा कि हम इस रास्ते पर अगर चल पड़े। आप मुसलसल इस बात को सुन रहे हैं कि कुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इज़हार किया गया था, और उसके बाद में बस मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त में आपकी विलादत बासादत के मौके पर आसमान से आवाज़ आई थी कि कह दो हक़ आया और बातिल मिट गया, और इसलिए कि बातिल की किस्मत ही में मिटना लिखा हुआ है। अगरचे कि बातिल बहुत ज़्यादा ज़ोर व शोर के साथ चमकता हुआ आपको नज़र आता है, ज़ोर व तनतना उसके पास मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि जब भी बातिल ने सर उठाने की कोशिश की, बातिल ने अपने बाजू फैलाए, अपने गेसुओं को बहुत दूर तक फैलाकर स्याही फैलाने की उसने कोशिश की। समझ देखने वाली ज़ाहिर भी नज़रों तो ये समझा था कि सब ये बातिल ही की हुकूमत होगी, तब इसके बाद हक़ का कहीं ज़ुहूर भी पैदा हो नहीं सकता, हक़ तलू होने की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला साबित करना चाहता है कि ऐसी बात नहीं है। रात कितनी ही काली क्यों न हो, रात कितनी ही दराज क्यों न हो, मगर हर रात के बाद सूरज का तुलू होना ज़रूरी हुआ करता है। दिन जब निकलता है तो उस वक्त में रात के मतवाले, वो शबे दहजूर की औलाद, वो जो रात के परवरदा कीड़े मकोड़े रहते हैं, जिनकी तमन्ना रहती है कि रात इसी तरह अपने काले काले गेसुओं को सारी दुनिया पर फैलाए हुए रखे ताकि हमको अपने धंधे करने का मौका मिल सके। कीड़े मकोड़े पतंगे और ये मूजी जानवर ये सब रात ही में निकलते हैं। चोर और डाकू ये रातों में ही काम करते हैं। काला धंधा करने वाले, बदकारियां करने वाले, गलत काम करने वाले ये तो चाहते ही हैं कि रात के लम्हे दराज हो जाएं ताकि इनको अपने काम करने में ज्यादा सहूलत हो, लोगों के नजरों से भी बच सके और हम अपने कारोबार को ज्यादा देर तक जारी रख सके। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुदरत का निज़ाम मुकर्रर किया है वो साफ तौर पर कहता है कि ऐसा नहीं होता, बल्कि तुम देखते हो कि हर रात के बाद सूरज निकल जाता है और दिन तुलू हो जाता है। उसके बाद सब के सब अपने अपने बिलों में घुस जाते हैं, चेहरे छिपाए हुए फिरते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कहता है हर बातिल के बाद जबकि वो काफी दूर तक, काफी देर तक अपना असर फैलाए रखता है, लेकिन जैसे ही सुबह की पौ फटती है, सूरज निकलता है, उसके बाद हम देखते हैं कि बातिल छटने लगता है और बज़ाहिर तो छोटी सी किरण सी मालूम होती है और शायद जाने वाली रात हंसती रहती है, मुस्कुराती है और ये कहती है कि इतने बड़े बड़े रात के कई घंटों में मैंने जो जाल बिछाया है, लोगों को मैंने जो अपनी तरफ खींचा है, ये लोग तो अब शायद इस किरण की तरफ आएंगे भी नहीं, बल्कि अपने करतूत के जरिए से ये दिन को भी काला करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो हल्की सी किरण जो सुबह सुबह आपको नजर आती है वो किरण की शक्ल में बाकी नहीं रहती, बल्कि वो बढ़ती ही चली जाती है और देखते ही देखते तमाता हुआ सूरज निकल पड़ता है, रात मर जाती है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सूरज तुलू होते हुए, बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए निस्फ नहार तक हमारे सरों तक पहुंच जाता है। उसकी ताबानी, उसकी हरारत, उसकी रोशनी से तो लोग परेशान होने लगते हैं और फिर महसूस ये होने लगता है कि वो जो रात की हुक्मरानी थी उसका खात्मा होता रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि नहीं, ये रात तो जाने ही वाली है, इसकी किस्मत में मिटना ही लिखा है और यकीनन मिटती रहेगी। तो मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने हक को बातिल की मिसाल देते हुए फरमाया कि लोगों, बातिल को समझो जैसा 14वीं रात का चांद है कि बज़ाहिर सब के सब छोटा बच्चा भी जिसकी बीनाई भी कमजोर हो, बूढ़ा भी 14वीं रात के चांद को देख लेता है, इसलिए कि वो चमकता दमकता हुआ आग का शोला सा नजर आता है और वो सब उसको देखते रहते हैं। उसको देखने के लिए किसी चश्मे की जरूरत नहीं, किसी दूरबीन की जरूरत नहीं, बल्कि सबकी नजरों के सामने वो आ जाता है, सब उसको अच्छी तरह देखते हैं। लेकिन
दूसरी रात को जब वो निकलता है तो तुम देखो कि घड़ी मार कर निकलता है, वक्त पर पहले से जो निकलना चाहिए नहीं निकलता, बल्कि उसमें उसकी जसामत में भी, उसके साइज में भी कुछ कमी होने लगती है। और फिर इसी तरह तुम देखते जाओ तो हर रात में उसमें कमी होने लगती है, यहाँ तक कि वो घटते घटते अमावस की रात को जब पहुंचता है तो वह नजर ही नहीं आता। तो बातिल बज़ाहिर आपको बतरक्की करता हुआ इंतहाई जोर और शोर के साथ निकलता हुआ नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं उसमें कमी वाक़ होने लगती है, उसमें वो असर बाकी नहीं रहता जो पहले दिन के तौर पर रहता है, यहाँ तक कि एक दिन वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हज़रत महज मऊद ने फरमाया कि हक़ की मिसाल हिलाल किसी है। पहली रात को जब चांद निकलता है तो जिनकी आंखें ताकतवर हो वही उसको देख सकते हैं, बिल्कुल नाखून की तरह कहीं कहीं दूर से दिखाई देता है, और देखने वाले ही उसको देखते हैं, कमजोर आंख वाले तो उसको देख भी नहीं पाते। देखने वाले ऐलान करते हैं कि हाँ साहब चांद नजर आ गया, हमने चांद देखा, और बूढ़े तलाशी करते रह जाते हैं, ये पूछते हैं कि कहाँ है जरा हमको भी बताओ, तो उनको बताना पड़ता है। लेकिन दूसरे दिन आप देखो तो फिर उसमें कुछ रोशनी ज्यादा होती है और फिर वो ज्यादा देर तक भी रहता है। फिर नाइद इस्लाम ने फरमाया कि हक ऐसा रुकने वाला नहीं बल्कि रोजाना बढ़ते हुए चला जाता है। हक की कैफियत बढ़ने की होती है और बातिल की कैफियत घटने की होती रहती है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कहता है कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल, देखो जो हक आया, ये हक निकल रहा है, पूरे जोर शोर के साथ आपको नजर नहीं आता। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुवत का ऐलान किया तो वो कुफ्र की वो तारीख रातें, कुरैश के वो सरदार जो जुल्म के जहालत के सरबर्दाउर्दा नजर आते थे, और सारे मक्के की बल्कि अरब की वो कैफियत कि जहां आप सिवाय जुल्मत के, जलालत के और तारीकी के और कुछ भी नजर नहीं आता था। इस जुल्मत के माहौल में, इस तारीकी की रात में जब रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरण निकलती है, खाने काबा के पास खड़े होकर आप ऐलान करते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई नहीं, और मैं अल्लाह तबारक व तआला का रसूल हूँ। तो लोगों ने उस किरण को देखा और उसकी कुव्वत को किसी ने महसूस नहीं किया। सबने यह समझा कि नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह एक पागल है जो इस दुनिया में खड़े होकर हमारे माबूदों की बुराई बयान कर रहा है। एक चमकते हुए आफताब के सामने खड़े होकर ये किरण यह कह रही है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह तबारक व तआला का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। लोगों मेरी बात को मानो, मेरा कलमा पढ़ो, इन बातों इन माबूदों को छोड़ो। तो लोग हंसी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन अल्लाह उसी वक्त में कहता है कि नहीं, तुम जैसा समझ रहे हो ये बात होने वाली नहीं। हक जब आता है तो अपनी ताबानी के साथ आता है, और हक में अल्लाह ने वो तासीर अता की है कि कबूल करते वक्त में लोग देर से कबूल करते हो तो कबूल करे, लेकिन जब कबूल कर लिया जाता है तो उसके सीने से हक की तासीर को निकाला नहीं जा सकता, उसकी तासीर को निकाला नहीं जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हक को फैलाने के सिलसिले में दुनिया ने जो उसूल मुकर्रर किए थे, आपने उन उसूलों का सहारा नहीं लिया। दुनिया में आज कोई तंजीम को चलाना पड़ता है, दुनिया उसूल पेश करती है कि साहब पहले मालदारों को देखो, मालदार अगर हमारी तरफ आ जाएंगे तो उनका देखा देखी गरीब भी हमारे पास आएंगे। पहले मालदारों को पकड़ो, उनके पास रुपया पैसा भी होता है, हमारी तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, पैम्फलेट छापने पड़ते हैं, इश्तिहारात निकालने पड़ते हैं, प्रोपेगेंडा करना पड़ता है, इसलिए पहले मालदारों को पकड़ना चाहिए। पहले मालदारों को लिया जाता है, उनके पास से चंदे लिखवाए जाते हैं, उनको उसका सरपरस्त बनाया जाता है और उनको उस संस्था का सदर बनाया जाता है ताकि उनकी खुशनुदी हासिल की जाए। दुनिया वाले आज जो काम करते हैं तो उस सिलसिले में सबसे पहले मालदारों को पकड़ा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक चलाई है, वह कसम खुदा की दुनिया के उसूल पर आपने काम नहीं किया, आपने किसी मालदार को नहीं पकड़ा। दुनिया, तारीख इस्लाम इस बात की गवाह है कि दुनिया की हर संस्था चलती है तो मालदारों से चलती है, और इस्लाम का इदारा चला है तो गरीबों से चला है, गरीबों से चला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मालदारों को मुंह नहीं लगाया। बिलाल हबशी को आप क्या समझते हैं? बिलाल हबशी कौन थे? आजाद भी नहीं थे,
गुलाम, पिटने वाला गुलाम, बेगार से जिससे काम लिया जाता था वो गुलाम, जिस नंगा नंग धड़ंग गुलाम, जिसके बदन पर कपड़े भी अच्छे नहीं थे, पूरे कपड़े भी जिसके पास नहीं थे, एक तहबंद था जो ओढ़ लिया करता था, सारा बदन उसका काला काला बदन अरब की चिलचिलाती धूप में जलकर और काला हो चुका था। ज़र्ब पे ज़र्ब उस पर पड़ती थी और दुनिया भर के काम गुलामों की तरह उससे काम लिए जाते थे, बल्कि गुलाम ही था, वो सबसे बदतर गुलाम समझा जाता था। औज़ुबिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के ने जिस इस्लाम को पेश किया उसके इस दीन को कबूल करने वालों में बिलाल हबशी नजर आते हैं, सलमान फारसी नजर आते हैं, हजरत अम्मार नजर आते हैं। ये सब के सब गुलाम थे। इनकी वालिदा भी गुलाम थी बांदी थी। इनके बाप यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो भी गुलाम हैं। किन किन के नाम मैं आपके सामने पेश करूं, ये हैं अव्वलून साबिकून, इस्लाम के बुनियादी पत्थर जिसको कह सकते हैं। इस्लाम ने अपनी बुनियाद रखी तो मालदारों पर नहीं रखी, बल्कि गरीबों पर रखी, फकीरों पर रखी, दरवेशों पर रखी और गुलामों पर अपनी बुनियाद को रखा। क्यों रखा? इसलिए रखा कि दौलतमंद जब भी आता है, जब तक उसकी चलती है संस्था में रहता है, जब उसकी बात का इनकार कर दिया जाता है तो कहता है मैं आज से चला, ये रहा मेरा राजीनामा। तो क्या राजीनामा देने वालों को लेकर इस्लाम आगे बढ़ सकता था? इस्लाम के मिजाज ने इस बात का फतवा दिया था कि उन लोगों को मत लो जो अपनी मनवाना चाहते हैं, उन लोगों को लो जो अल्लाह की मानना चाहते हैं। हाँ, भले से उनकी मर्जी के खिलाफ क्यों ना हो, और अल्लाह जो बोलता है वो काम होना चाहिए। मालदार जब आता है तो वो तो देखता है कि साहब अगर मुझे नीचे कुर्सी का एक पाया भी मुझे नीचे मिल गया, वो कहता है कि आज से मैं रुखसत हुआ, मुझे तो हमेशा इज्जत की कुर्सी चाहिए। अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि इस्लाम को फैलाने के लिए इज्जत वालों की जरूरत नहीं, इस्लाम को फैलाने वालों के लिए, इस फैलाने वालों में उन लोगों की जरूरत है जो दुनिया की सबसे बड़ी जिल्लत को बर्दाश्त कर चुके होंगे, क्योंकि आइंदा भी उनको जिल्लत का सामना करना पड़ता है। लोगों के सामने उनको मारा जाएगा, उनको पीटा जाएगा, उनको जलील किया जाएगा, उनको मुश्कों से कस दिया जाएगा, उनको तपती हुई रेत पर डाला जाएगा, उन पर गर्म गर्म सिल को रखा जाएगा, फिर उस सिल के ऊपर चढ़कर जूतों समेत चढ़कर यह कहा जाएगा कि बिलाल इनकार कर दो अल्लाह का, वाहिद कहना छोड़ दो। जबान बिलाल की बाहर निकल पड़ी है प्यास के जरिए से, और सीने पर जो वजन रखा गया है, और जालिम जो जूते पहनकर ऊपर खड़ा हुआ है, और तमाम लोगों को उसने दावत दे रखी है कि मैं आज बिलाल को महज इस जुर्म में मार रहा हूं कि उसने इस्लाम को कबूल किया है, हमारे माबूदों को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने पर राजी हुआ है, तो उसको मैं आज सजा दे रहा हूं। जिसको देखना हो वो मंजर, वो दिन के दोपहर के 2 बजे आकर मेरे घर के सामने अपने इस मंजर को देख ले। ऐलान पर ऐलान हो रहा है, और लोग जौक दर जौक, मर्द, औरतें, बच्चे, सब के सब इस जुल्म और सितम का मंजर देखने के लिए, इस अजियत नाकी का मंजर देखने के लिए ठट के ठट जमा हुए हैं। और ऐसे वक्त में बिलाल को पकड़ कर लाया जाता है, जमीन पर लिटाया गिराया जाता है, सीने पर सिल रखी जाती है, और वो खल्फ इब्न उमैया इब्न कल्ब और ऊपर चढ़ जाता है, और फिर उसके बाद कहता है इनकार कर, जरबों पर जरब लग रहे हैं, जिस्म से खून के फव्वारे उड़ते हुए चले जा रहे हैं। और सिर्फ मुतालबा इस बात का है, अहद कहना छोड़ दे। और बिलाल कहते हैं हर जरब पर अहद अहद यही नारा लगाते हैं, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जबान बाहर निकल गई, कहते हैं कि एक 22 जबान बाहर निकल गई थी, पानी तक पिलाया नहीं जाता। फिर भी हज़रत बिलाल कहते हैं कि तू जबान को मेरी बाहर निकलते हुए क्या देख रहा है? जालिम, जान निकल जाए तो निकल जाए, मगर कलमा तैयबा कहने से मुझे कोई जबान रोक नहीं सकती। इनको मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। इस्लाम जिन पत्थरों पर रखा गया है वैसे मजबूत थे कि जिस तरह बुनियाद में आप ढेलों को नहीं रखते, घर आप बनाते हैं, जमीन पहले खोदते हैं, उसके बाद
कहीं ढेलों को रखते हैं? क्यों नहीं रखते? इसलिए नहीं रखते कि जब वजन ऊपर पड़ेगा तो ढेले दब जाएंगे। पत्थरों को रखते हैं, साइज के पत्थरों को रखते हैं, इसलिए कि पत्थर इमारत की उस इमारत के वजन को बर्दाश्त कर सकते हैं। मामूली ढेलों को नहीं रखते जो पानी में घोलने के लिए तैयार होते हैं। इस्लाम ने भी उसी उसूल को इख्तियार किया। रखो बुनियाद में तो ऐसे इंसानों को रखो जो सीजन्ड हो चुके होंगे, हर किस्म की तकलीफ को बर्दाश्त कर चुके होंगे। इस्लाम कबूल करने के बाद भी उन पर जुल्म हो, इस्लाम की इमारत उन पर कायम होने वाली है। अगर मामूली ढेलों को रख देंगे और वो थोड़ी तकलीफ देखकर भाग जाएंगे तो फिर इस्लाम का क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि नहीं, इन गरीबों को अपने पास से मत हटाओ, गरीबों को अपने पास से मत हटाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देने के लिए बैठे हुए हैं। मक्के का माहौल है। हज़रत बिलाल तशरीफ़ फरमा हैं, हज़रत अम्मार बिन यासिर तशरीफ़ फरमा हैं, सुहैब रूमी तशरीफ़ फरमा हैं, सलमान फ़ारसी तशरीफ़ फरमा हैं। एक ही कपड़ा है ऊन का, पसीने की वजह से उससे बदबू आ रही है, बदलने के लिए उनके पास कपड़े नहीं। ये हजरात बैठे हुए हैं। ऐसे में उतबा शान और शौकत के साथ आ रहा है, अरब का सबसे बड़ा मालदार आदमी, उसका भाई शैबा आ रहा है, फिर पीछे वलीद आ रहा है। ये लोग अबू जहल, इब्न हिशाम, अबू लहब, सरदारान कुरैश, तुज्जार मक्का, तुज्जार अरब, सबसे बड़े बड़े मलिकुत तुज्जार, बड़े बड़े ताजिर हैं। ये आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और जब कमरे में दाखिल हुए तो इन गरीबों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हुए देखा। तो रसूलुल्लाह से कहा कि हम कौम के अशराफ सरदार हैं, हम शरीफ लोग हैं, इन रजीलों के साथ बैठकर हम आपसे बात नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि आप इनको हटा दो, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कहते हैं, मैं तो इस बात को मानता नहीं, मगर कहते हैं, रिवायतों में आया है, तफसीरों में लिखा गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अक़दस में एक हल्का सा ख्याल जो वसवसे की शक्ल था आ गया था कि इसमें हर्ज क्या है, ये बड़े बड़े लोग हैं, अगर ये इस्लाम को कबूल कर लेंगे तो शायद पूरे अरब में इस्लाम फैल जाएगा। अगर इनका मुतालबा है कि इन लोगों को थोड़ी देर के लिए बाजू रख दो आप, या इनको भेज दो बाहर, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो अगर इसमें हर्ज ही क्या है अगर मैं इनको उठाकर भेज दूँ? ये तो मेरे हैं ही, ये कहाँ जाने वाले हैं? मगर ये जो नए आने वाले हैं, अगर इनको मैं मौका दूँ और इनसे मैं बात करूं तो शायद मेरी बात इनमें असर कर जाए। रसूलुल्लाह के दिल में ख्याल ही पैदा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन कुरान में आयत नाजिल कर दी और फरमाया, खबरदार उन लोगों को जिन्होंने इंतहाई बेबसी की हालत में तेरा साथ दिया है और हर वक्त अल्लाह को याद करते रहते हैं, उन लोगों को इन जालिमों की वजह से उठाकर मत भेज, बल्कि तू हमेशा रहना चाहिए, तुझे तो उनके साथ रहना चाहिए जो फकत और फकत अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए तुम्हारे पास आकर बैठे हुए हैं। इनके दिलों की, इनके ईमान की कैफियत को हम अच्छी तरह जानते हैं। ये जो आए हुए हैं ये फकत आपस में फूट डालने के लिए आए हुए हैं, इनके दिलों में ईमान की बू बाज भी नहीं है, बल्कि अगर इनकी वजह से अगर इनको उठा देंगे तो कल तारीख में यह बात लिखी जाएगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालदारों का ख्याल करते थे और गरीबों को उठाकर भेज दिया करते थे, और गरीबों का दिल टूटेगा और कहेंगे कि पता नहीं हम मोहब्बत में रसूल की, खुदा की जाएं तो पता नहीं किस मालदार की वजह से फिर हमको उठाकर भेज दिया जाएगा। इस वजह से रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल कर दी, वला तत्रुदिल लज़ीना, उन लोगों को उठाकर मत भेज जो यदऊन रब्बहुम बिल गुदवति वल अशी, जो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला को पुकारते रहते हैं सुबह और शाम, जिनके पास सिवाय अल्लाह के और कोई चीज नहीं है, उनको उठाकर मत भेजो उनकी वजह से
جو آپ کے پاس آئے ہیں ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں زمانہ پھر پیچھے کی طرف جانے لگا ہے. وہ اسلام جس نے نماز کی حالت میں امیروں اور غریبوں کو ایک صف میں کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا. خانہ کعبہ کا طواف کیا جا رہا ہے. بادشاہ یمن کا آیا ہوا ہے, بڑی لمبا چوغا پہنا ہوا ہے جیسے بادشاہ پہنتے ہیں. زمین پر وہ گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے, زمین کو چاٹتا ہوا جا رہا ہے. اتنا لمبا پہنا ہوا ہے جیسے بادشاہوں کی عادت ہے, شہنشاہ پہنا کرتے ہیں. وہ پہن کر طواف کر رہا ہے. ایہم اس کا نام ہے, جبلہ کا. ایہم ابن جبلہ ہے شاید, وہ غسان کا بادشاہ. وہ طواف کر رہا ہے. بازو ایک بدوی, صحرا کا رہنے والا, گاؤں کا رہنے والا, مسلمان ہو گیا ہے, وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. طواف میں کوئی کسی کو نہیں دیکھتا. سب سے بڑا بادشاہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھتا ہے. اللہ کے دربار میں سب غلام ہیں, سب فقیر ہیں. ہمارے اپنے اعتبار سے کوئی مالدار ہے, کوئی غریب ہے. اللہ تو کہتا ہے تم کیسے مالدار ہو, تم کیسے غنی ہو. واللہ غنی وانتم الفقراء, اللہ غنی ہے اور تم سب کے سب فقیر ہو. اتنا فرق ضرور ہے کہ معمولی سڑک پر رہنے والا فقیر 2 پیسے مانگتا ہے اور محل میں رہنے والا فقیر بڑی سلطنت مانگتا ہے. مانگتے تو سبھی ہیں, کوئی چھوٹا فقیر ہے اور کوئی بڑا فقیر ہے. مگر فقیر کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو کہے کہ میں غنی ہوں. اللہ کے مقابلے میں تو کوئی غنی نہیں ہو سکتا. طواف کر رہے ہیں کہ ایسے میں اس عربی کا پاؤں پڑ جاتا ہے. اس کے کپڑے پر, جو غسان کا بادشاہ جبلہ ابن ایہم جس کو کہتے ہیں, اس کے کپڑے پر پاؤں آ جاتا ہے. بادشاہ کی ناک, بادشاہ کی آن و بان, کیا مجال کہ اس کے کپڑے پر کسی کا پاؤں پڑ جائے. جب ایک بدوی کا پاؤں اس نے دیکھا, کپڑا گھسیٹتا ہوا نظر آیا, فوراً پلٹ کر دیکھا تو ایک معمولی بدوی کو, چرواہے کو طواف کرتے ہوئے اس کے کپڑے پر پاؤں رکھا ہوا دیکھا. تیش پیدا ہوا, خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے. فوراً تھپڑ مار دیا. انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ آج دوران طواف یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک مسلمان نے ہم کو تھپڑ مارا اور ہم سے یہ غلطی ہوئی ضرور تھی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو بلا بھیجا. وہ آیا, سامنے کھڑے ہوا اور پوچھا کہ صاحب یہ شکایت لے کر آیا ہے ہمارے دربار میں, خلافت کے دربار میں, کہ آپ نے اس کو تھپڑ مارا. اس نے کہا ہاں میں نے مارا. آپ جانتے ہیں کہ میرا پوزیشن کیا ہے, میں غسان کا بادشاہ ہوں, اسلام میں نے قبول کیا ضرور ہے, لیکن میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ ایک بدوی میرے کپڑے پر پاؤں رکھ دے. ہمارے پاس تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے اس کی گستاخی پر, میں نے فقط اس کو تھپڑ مارا ہے. عمر فاروق نے فرمایا کہ جاہلیت کے سارے نخوتوں کو اسلام مٹانے کے لیے آیا ہوا ہے. آج یہاں اللہ کے دربار میں, وہ بھی کعبۃ اللہ, خانہ کعبہ میں تو سب غلام بن کر آتے ہیں, یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے. تم کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم ایک مسلمان کے ساتھ یہ سلوک کرو. خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے تم کو اپنی شان کا خیال کیسے پیدا ہوا؟ طواف کے وقت میں تو اللہ کا خیال تمہارے سامنے آنا چاہیے تھا. تمہیں احساس بھی ہوا کہ میں ہوں, میرے کپڑے ہیں, میری شان ہے, میری شوکت ہے, میری عزت ہے. اس کی سزا تم کو یہ دی جائے گی کہ جس طرح تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے, اسی طرح وہ بدوی بھی تم کو ہمارے دربار میں تھپڑ مارے گا مجلس کے سامنے. وہ تو گھبرایا,
اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو یہ طریقہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس نہ صحیح اسلام عدل و انصاف کی دعوت دیتا ہے، عدل و انصاف کے مزاج کو پیش کرتا ہے. یہاں تو سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، یہاں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا ظلم و تعدی کے سلسلے میں. دن مقرر کیا تو اس دن کو وہ آیا نہیں، بھاگ کر چلا گیا. کہیں پھر گیا، وہ مرتد ہو گیا. تو وہ جاہلیت اور جہالت کا جو نظام تھا، اسلام اس کو مٹانے کے لیے آیا تھا. ابتدا ہی میں جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام کی بنیادوں میں آپ دیکھیں گے تو غریب ملیں گے. یہاں پر مالداروں اور غریب میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. نماز میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کندھے سے کندھے ملا کر جو کھڑے ہوتے ہیں تو بادشاہ بھی ہوتا ہے، غریب و فقیر بھی ہوتا ہے. دونوں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فقیر ہیں. یہاں کوئی نہ بندہ ہے نہ کوئی بندہ نواز ہے. بندہ نواز تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے سامنے سب بندے ہیں، سب رکوع کرتے ہیں، سب سجدے کرتے ہیں، سب بھیک مانگتے ہیں. اور پھر زمانہ بدلتا ہے اور بدلا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج پھر ہمارے سماج میں وہ بات باقی نہیں رہی. آج پھر نخوت پیدا ہو چلی ہے. آج مالداروں اور فقیروں میں فرق، غریبوں میں فرق ہونے لگا ہے. اگر زندہ مثال آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میتوں میں دیکھ لیجئے. ایک بڑا آدمی مرتا ہے تو کتنے آدمی اس کی میت میں شریک ہوتے ہیں، اور ایک غریب مرتا ہے تو کتنے آدمی اس کی میت میں شریک ہوتے ہیں. مالدار ہو کہ غریب، مگر موت کا تو ایک اپنا اصول ہے. موت وہ تو جان ہی لینے کے لیے آتی ہے. مالدار بھی ایک جان ہے، غریب بھی ایک جان ہے. مالدار کی وجہ سے اس نے جن کو چھوڑا ہے تکلیف نہیں ہوتی، مگر غریب کے مرنے سے اس کے خاندان پر جو قیامت ٹوٹی ہے وہ ان لوگوں کو معلوم ہے. تو زیادہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ زیادہ ہمدردی کا سلوک کیا جائے جو باقی رہ گئے ہیں. اور موت تو سب کے لیے یکساں ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ موت مالدار کے لیے آتی ہے تو بہت زیادہ ماروتی کار میں آتی ہے اور ساز و سامان کے ساتھ آتی ہے، خاص کچھ اچھے اوزار لے کر آتی ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا. اور غریب کے لیے موت آتی ہے تو کسی تھیلے میں سامان ڈال کر لے کے چلی جا رہی ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا. موت آتی ہے تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ ایماندار کی موت اچھی ہوتی ہے اور مالدار کو تو 3 دن سکرات لگی رہتی ہے. اس کو تو کس مصیبت سے کھینچا جاتا ہے وہ کھینچنے والے فرشتے ہی اچھی طرح جانتے ہیں. یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ زیارت کے موقع پر آپ دیکھو تو پتا چلے گا کہ مالدار کی اگر میت ہوتی ہے تو اس کی زیارت کے موقع پر کتنا انبوہ کثیر رہتا ہے، اور غریب کی جب زیارت کے موقع پر دیکھو تو گنتی کے انگلیوں پر گن لے سکتے ہیں ان کے اتنے لوگ شریک ہوتے ہیں. جب تعلقات ہیں، سماج ہے، معاشرہ ہے، اور میت سے یا میت کے رشتے داروں سے ہمدردی ہے تو یہ فرق نہیں ہونا چاہیے. اگر کام کاج کی وجہ سے ہے تو کام کاج تو سبھی وقت ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ مالدار مرتا ہے تو ہم نیورے بیٹھے ہوئے ہی چلے گئے اور غریب مرتا ہے تو کام کا لوڈ زیادہ ہو جا رہا ہے. یہ بات بھی نہیں کہی جا سکتی. فرق نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سب کو مرنا ہے. دوسرے تمام مقامات پر پھر بھی آپ فرق کر سکتے ہیں، مگر میت کے معاملے میں، موت کے معاملے میں تو کوئی فرق نہیں. موت تو سب سے زیادہ سیکولر ہے. نہ مسلمان کو دیکھتی ہے، نہ ہندو کو دیکھتی ہے، نہ سکھ کو دیکھتی ہے، نہ عیسائی کو دیکھتی ہے، نہ مالدار کو دیکھتی ہے، نہ غریب کو دیکھتی ہے، نہ عابد کو دیکھتی ہے، نہ عاصی کو دیکھتی ہے، نہ مرشد کو دیکھتی ہے، نہ مرید کو دیکھتی ہے، نہ نبی کو دیکھتی ہے، نہ امتی کو دیکھتی ہے. موت تو سب کے لیے آتی ہے اور اپنے برابر اپنے وقت پر آ جاتی ہے. موت کا آنے والا فرشتہ البتہ اس کے ایمان کے اعتبار سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یا برا سلوک کرتا ہے، یہ اور بات ہے. قرآن میں آیا ہوا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں ظالموں کی روح کھینچنے کے لیے تو اتنی تکلیف سے کھینچتے ہیں کہ بال کی ہر روح کے اندر روح رہتی ہے. ایک ایک بال سے اس کی جڑ کو، اس کی اصل کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے. بڑی اس کو سخت تکلیف گزرتی ہے. سکرات کی کیفیت کو آپ معمولی چیز مت سمجھیے، انتہا درجہ تکلیف کی کیفیت ہے.
यूं समझो कि जिस तरह लोहे की कंगी अगर किसी के सर पर अंदर धसा दी गई हो उसके दंदाने और उससे खींचा जा रहा हो, कंगी की जा रही हो, तो जिस तरह हर कंगी के छोटे बारीक से सुई के जैसे दाने में मग़ज़, दिमाग, भेजा लगा हुआ रहता है, तो ऐसे ही पूरे जिस्म से जब रूह को खींचा जाता है तो उसको मैयत को तकलीफ होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो पहले ही से तैयार रहते हैं, पहले ही से तैयार होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, इजाज़त देते हैं कि हम आज अल्लाह का हुक्म आपके पास हमको जाने का हुआ है, अगर आप इजाज़त दें तो आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए हम आए हुए हैं। तो अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनके साथ उनका सलूक कुछ और होता है। लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं जो जालिम हैं, जिन्होंने अल्लाह को भुलाया था, उनके साथ तो बड़ी सख्ती के साथ होता है। इस तरीके को ख़त्म होना चाहिए, इसलिए कि ये हमेशा जिंदगी के बाद की जो मंजिल है, जिस पुल पर से सबको गुजर कर जाना है, उस पुल को तो हमेशा याद रखना चाहिए। उस पुल को कभी कोई इंसान भूल नहीं सकता। मगर सबसे बात अलमिया इस दौर की ट्रेजेडी है कि हम सैकड़ों को अपनी आंखों से के सामने मरते हुए देख रहे हैं, अपने साथ उनके चलते हैं, उनके बदनों पर, लाशों पर मट्टी डालते हैं, मगर इसके बावजूद कब्रिस्तान में भी हंसी का दौरा चलता रहता है, बातें होती रहती हैं। रास्ते पर चलते हुए भी दुनिया की बातें होती रहती हैं। बीड़ी सिगरेट पीने वाले सब सिलगाते हुए चले जाते हैं और पता नहीं कितने किस्म की बातें होती हैं। हालांकि ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर से आज हम किसी को उठाकर ले जा रहे हैं, तो कल कोई हमको उठाकर ले जाने वाला है। इंसान को इबरत हासिल करनी चाहिए, और अगर मैयत से भी इबरत हासिल न हो तो समझो कि दिल पर अल्लाह ताला ने मोहर कर दी है। इस मंजिल को तो हमेशा इंसान को याद रखना चाहिए, डर और खौफ महसूस करना चाहिए। इसलिए नहीं कि मौत से तुम डरो, इसलिए कि मौत के बाद जो सवाल होने वाला है, क्या हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो ठीक है, और अगर तैयार नहीं है, कि क्या तैयारी है हमारे पास? हमारे पास क्या तैयारी है? क्या हम नमाज पढ़ने वाले हैं? नहीं पढ़ते। सबसे पहली पूछ क़यामत के दिन सबसे पहली पूछ होने वाली है तो नमाज के ताल्लुक से, और उसी पहला सवाल में हम फेल, पहले सवाल में हम फेल। नमाज नहीं है हमारे पास। महदवी और नमाज ना पढ़े, ये तो बड़ी शर्म की बात है। महदवी तो वो होता है जो शहादत के बाद भी सरों से नमाज पढ़ता है। बदन पर सर नहीं, बदन से नमाज अदा की गई। सर कटा हुआ है, टोकरों में सर रखे हुए हैं। बादशाह के दरबार में ले जाने के लिए सरों को 7 सरों को जमा कर दिया गया है। पंडित मियां रज़ियल्लाहु, सैयद खुदमी रज़ियल्लाहु तआला का सर मुबारक, मियां सैयद अतन आपके भाई उनका सर मुबारक, मलिक हम्माद रज़ियल्लाहु तआला का सर मुबारक, मलिक शरफुद्दीन का सर मुबारक, मलिक मियाँ जी का सदर मुबारक, मियाँ सैयद जलाल तोहफ़ा लायज़ाल उनका सर मुबारक, ये सब टोकरों में रखे हुए हैं। पट्टन शरीफ को आते सुदरासन से, रास्ते में जब नमाज का वक्त होता है, मलिक हम्माद का सर बाहर निकलता है और अजान कहता है, सब बंदी होती है, मियाँ का सर आगे बढ़ता है और नमाज पढ़ाता है। इस करामत को देखते हैं तो काफर जो लाने वाले थे थर्रा जाते हैं कि बादशाह के दरबार में अगर नमाज का वक्त हो गया और इन सरों का ये मौजज़ा हुआ तो बादशाह कहेगा कि जालिमों, मुझे तो ये कहा गया था कि ये जालिम है, ये शरीयत का खिलाफ करने वाले हैं, ये तो शरीयत के इतने पाबंद हैं कि सर कटा हुआ है फिर भी नमाज अदा कर रहे हैं। अगर हमसे पूछ होगी तो हमको क्या जवाब देना पड़ेगा? तो उसी वक्त में मदद करने वाले ने मदद की। और बुराई मदद करने वाला कौन होता है? इब्लीस। एक नूरानी सूरत में आया, हाथ में असा पकड़ा हुआ है, एक हाथ में तस्बीह है। तो नूरानी सूरत में आया, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आपको क्या फिक्र सता रही है। वहाँ भी बहुत बड़ी फिक्र है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास पैदा हुआ है। तो कहा कि मैं आसान हल बता देता हूँ, आप उस पर अमल कर लीजिए तो आपको जिल्लत नसीब नहीं होगी बादशाह के दरबार में। उसने कहा बताइए क्या बात है? उसने कहा कोई बात नहीं है, ये जो सरों में हड्डियां हैं इन सरों की हड्डियों को निकाल दो
اور اس میں بھوسا بھر دو اور پھر ان سروں کو آپ لے کر جائیں گے, ہڈیوں کو یہاں دفن کر دو تو پھر بات ٹھیک ہو جائے گی. ابلیس کا شکریہ ادا کیا اور پھر سروں کی ہڈیاں وہاں پر نکال دی گئی. پٹن شریف میں جو سر کی ہڈیاں ہیں وہ ہڈیاں وہی ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کیا تھا اور نمازیں ادا کی تھی. تو مہدوی تو وہ ہوتے ہیں جو کبھی نماز قضا نہیں کرتے, اپنے وقت پہ نماز پڑھتے ہیں. اور اگر ہم مہدوی ہیں, مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں, میاں کی سے عقیدت رکھتے ہیں, میاں کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھ لیا 26 جنوری کو سارے ہندوستان کے اگلے حصے میں کتنی تباہی مچی اور میاں کے قدموں میں پڑے رہنے والوں کو اللہ نے کس طرح بچا لیا ہے. کہیں کریک تھوڑا بہت آیا ہو تو کریکس آ گئے ہوں, ورنہ وہ بھی نہیں. اس سے بڑا بھوچال آج تک لوگ نہ سنبھل سکے ہیں نہ سدھر سکے ہیں. ارے آج تک تو اس کا ملبہ بھی ہٹایا نہیں جا سکا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دیکھو جا کر ان گھروں کو, ان بستیوں کو جا کر دیکھو جن کو ہم نے اجاڑ دیا ہے. وہ لبے سڑک, وہ کھنڈر پڑے ہوئے تم کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں. اے عبرت پکڑنے والوں, عبرت پکڑو اور اسباب تلاش نہ کرو. مگر آج لوگ اسباب تلاش کرتے ہیں. یہ کیوں ہوا ہوگا؟ یہ دھرتی غم کیوں آتا ہے؟ اور کیوں آتا ہے تو کوئی کہتا ہے وہ زمین سے تیل نکال لیا گیا, زمین خالی ہو گئی. کوئی کہتا ہے کہ پانی کنویں بورویل زیادہ لگ گئے تو پانی خالی ہو رہا ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ وہ پہلے ہی سے وہ ارتھ کو ایک پرون علاقہ تھا کہ وہاں سے ہوتا رہتا ہے, اور مٹیریل ہٹ جاتا ہے تو گرمی کی وجہ سے آپس میں ہوتا ہے. ارے نادانو, یہ تو سوچو, یہ تو سوچو کہ پہلے سے بھی وہ کیا جا رہا تھا. 26 جنوری کو ہی کیوں ہوا؟ اور اے اسباب تلاش کرنے والوں, سب سے بڑے مسبب الاسباب سے پوچھو کہ کیوں ہوا, تو وہ کہتا ہے تم ہی اس کے ذمہ دار, تمہارے اعمال اس کے ذمہ دار. تم نے مجھے چھوڑا, میں نے تم کو غلط کر دیا. کیا تمہارے اعمال تھے؟ کیا تمہارے دل میں خدا میرا ڈر موجود تھا؟ کیا تم نے ظلم نہیں کیا تھا؟ تمہارے مظالم کا بدلہ تم کو ملنا چاہیے تھا. ہر بستی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کرتا ہے. مسلمانوں سے کہتا ہے قل سیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. نکلو گھروں سے باہر, سیر کرو اور دیکھو ان مقامات کو جن کی بستیوں کو ہم نے الٹ کر رکھ دیا ہے. اور پھر اس کے بعد تم کو پتا چلے گا کہ جھٹلانے والوں کو, حق تعالیٰ کے نشانیوں کو جھٹلانے والوں کو, حق کو جھٹلانے والوں کو ہم نے کس قدر پامال کر کے رکھ دیا. کتنی بستیاں اجڑی پڑی ہوئی ہیں. اسباب مت ڈھونڈو, دنیاوی اسباب کو ڈھونڈ کر تم حاصل کرو گے. ایک سبب کو ڈھونڈ, مسبب الاسباب کو پکڑو, مسبب الاسباب کو پکڑو. وہ اگر چاہے تو ہر چیز رک جا سکتی ہے, ہر چیز رک سکتی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بہتے پانی میں وہ زور و شور کے ساتھ بہنے والا دریا جو طغیانی لے کر آ رہا تھا, جب عمر فاروق کی چٹھی پہنچتی ہے تو طغیانی تھم جاتی ہے. اللہ کا حکم ابھی نہیں ہوا ہے. فرعون مصر کے نیل میں طغیانی آتی ہے. ہمیشہ عادت ہے کہ جب طغیانی آتی ہے تو ایک خوبصورت دوشیزہ حسین و جمیل لڑکی کو 17-18 سال کی اس کو حوالے کر دیا جاتا ہے, بھیٹ چڑھایا جاتا ہے, تب دریائے نیل کو سکون ملتا ہے, اس کی طغیانی تھم جاتی ہے. جب اسلام گیا وہاں پر اور وہی طغیانی کا وقت آیا تو پھر وہاں کے لوگوں نے کہا کہ سب دریائے نیل تباہی مچانے کے لیے آنے والا ہے. اب وقت آ چکا ہے کہ دیکھو ایک خوبصورت لڑکی کو تلاش کرو. اور جب ہر گھر سے جب لڑکی دی جاتی تھی, جب اس گھر کے موقع پر گئے اس کو خوبصورت لڑکی کو پکڑا اور تیاری ہوگی اس کو ڈالنے کی. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے خط لکھا ہے عمر فاروق کو کہ یہاں تو یہ رسم چل رہی ہے کہ ایک اللہ کی جان کو ڈال دیا جاتا ہے. عمر فاروق نے کہا ٹھہرو, اور فوراً ایک چٹھی لکھی, دریائے نیل کے نام چٹھی لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے نیل, اگر تو اپنی طرف سے بہتی ہے تو پھر اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو ٹھیک ہے, اور تیری طبیعت سے بہتی ہے تو اس اللہ کے بندے عمر کا یہ خط ہے, یہ حکم ہے کہ تجھے رک جانا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو جمع کرو,
लड़की को खड़ा करो, लड़की को मत डालो, इस मेरे रुक्के को दरिया के अंदर डालो। और फिर देखो अल्लाह क्या करता है। और लड़की भी खड़ा गया, किया बनाया संवारा गया डालने के लिए। उसके माँ बाप भाई बहन रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि आज बच्ची को डाला जा रहा है। खड़ा किया गया और एक तरफ उमर फारूक का खत रखा गया। और जब दरिया नील पर वो डालने का वक्त आया तो लड़की को रोक दिया गया और रुक्के को डाला गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने यह मंजर दुनिया को दिखा दिया कि वो बहता हुआ पानी अचानक उस रुक्के के डालने के साथ ही उतरने लगा। कहां है असबाब की दुनिया को तलाश करने वालों? मुसब्बिबुल असबाब को पकड़ो। जब आदमी अल्लाह को पकड़ता है तो अजाब का देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, तो अजाब को टालने वाला भी अल्लाह तबारक व तआला है। तो कब हो सकता है? जबकि हम अल्लाह के बंदे बन जाएं। अल्लाह कहता है मेरे बंदों को अजाब देने से मुझे क्या खुशी नसीब होती है, मैं क्यों अजाब दूंगा? मगर अगर तुम मेरी रहमत को जोश दिलाते हो तो रहमत निछावर करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर तुम बदअमली के जरिए से, नाफरमानी के जरिए से, गफलत के जरिए से तुम अगर मेरे जलाल को आवाज देते हो तो फिर देखो जलाल कैसा हुआ करता है। सबसे अहम जो बात है अल्लाह को राजी करने की, वो एक बुनियादी चीज है, इसको हम नमाज के नाम से याद करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन चंद लोगों को पुकारा जाएगा, उनके नामों से पुकारा नहीं जाएगा, बल्कि पुकारा जाएगा या फाजिर। तो कहते हैं कि जो लोग फजर की नमाज आमदन खजा करते थे वो सब के सब भागते हुए जाएंगे कि ये हमको पुकार रहे हैं, ये हमारा नाम लेकर पुकार रहे हैं, हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ या फाजिर, ऐ फजर की नमाज के छोड़ने वाले। तो पूरी फौज की फौज आ जाएगी कि हमारा नाम है, हमने फजर की नमाज छोड़ी थी। ज़ोहर की नमाज जिन्होंने पाबंदी से छोड़ी थी तो उनके लिए कहा जाएगा या खासिर, ऐ नुकसान के उठाने वाले, दुकान और धंधे में पड़े रहकर उस वक्त तू नमाज को छोड़ा था, ऐ नुकसान के उठाने वाले। तो तमाम ज़ोहर की नमाज को छोड़ने वाले मैदान हश्र में जमा होंगे। जिन लोगों ने असर की नमाज छोड़ी थी तो उनको पुकारा जाएगा या आसी, ऐ नाफरमान। तो सब असर की नमाज को छोड़ने वाले जमा हो जाएंगे। और मगरिब की नमाज को छोड़ने वाले का जो नाम है आप सुनेंगे तो थर्रा जाएंगे आपके बदन, रूह कांपती चली जाएगी। जो लोग मगरिब की नमाज को छोड़ते थे उनके लिए पुकारा जाएगा या काफर, या काफर। तो जो मगरिब की नमाज छोड़ते थे वो सब भागते हुए, ये हमारा नाम है, ये हमारा नाम है, भागते हुए चले जाएंगे। और जो लोग ईशा की नमाज को छोड़े हैं पाबंदी के साथ तो उनको पुकारा जाएगा या मुज़य्यश, ऐ औकात नमाज को ज़ाय करने वाले, बेकार करने वाले, गंवाने वाले, अल्लाह की नेमत को अकारत करने वाले। तो वो सब ईशा जमा हो जाएंगे। हमने देखा कि हमने अपने नाम अच्छे अच्छे रख लिए हैं। अब्दुल्ला है हमारा नाम है, अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहीम है, अब्दुल करीम है, हमारे अपने नाम है जो माँ बाप ने रखे हैं। मगर तुम्हारे नाम जो क़यामत में पुकारे जाएंगे उसको याद करो तो पता चलेगा कि क्या नाम अल्लाह ने हमारे वास्ते रखे हैं। आप बोलते होंगे सब ऐसा कैसा होगा? वो तो ऐसा ही होता है। आपके नाम तो माँ बाप ने रखे हैं, रखे नहीं रखे, फिर भी आप क्या कहते हैं? फिर भी आप क्या कहते हैं? अगर मैं कहूं इब्राहिम भाई, आप सुनकर खामोश हो जाते हैं? नहीं होते, फिर घूरते हैं। बोला भाई इब्राहिम भाई, तो नहीं मियाँ इब्राहिम बहुत है। कौन इब्राहिम? मैंने कहा वो बाबूजी। हाँ मालूम हुआ। अब उसके बाद हमने इब्राहिम को छोड़ दिया, मुल्ला साहब। वो मुल्ला साहब आ गए, हमने किसी, अरे मुल्ला तो बहुत होंगे मगर अटक की वजह से आदमी पहचान लेता है कि मुझे पुकारा जा रहा है। तो दुनिया में जो अटक है आखिरत में भी तुम्हारी अटक अलग हो जाएगी। वो अटक कैसे पुकारा जाएगा? तो सब के सब वहां लोग जो अटके खड़े रहेंगे, जाते रहेंगे। तो इससे बड़ी बदनामी और क्या होगी कि क़यामत में सारी मखलूक जमा होगी और उसमें हमको हमारे नाम से पुकारने के बजाय अल्लाह फरिश्ते उस नाम से पुकारेंगे जो हमारे लिए बायस शर्मिंदगी है, जिसमें हमारे अमाल ज़ाहिर हो जा रहे हैं कि ये वो शख्स है, ये वो शख्स है, ये वो शख्स है। तो अगर आप क़यामत के दिन अपने आप को बदनामी से बचाना है तो अल्लाह के लिए नमाज मत छोड़ो।
मैं बूढ़ों को नहीं बोलता, बूढ़े तो पढ़ते ही हैं, इसलिए वो जाएंगे कहाँ? वो जाएंगे कहाँ? गोर बुला रही है, घर भगा रहा है, और वो बीच का जो रास्ता है वो मस्जिद का है। कब्र कहती है आओ, घर कहता है जाओ ना, अब क्या है घर में बैठे हैं, जाओ ना बाहर, मस्जिद को जाओ। तो घर वाले भगा रहे हैं, गोर बुला रही है। अब वो बेचारा घर से तो निकल जाता, खबर को तो जान नहीं सकता जब तक मौत नहीं आ गई। तो वाले बोला बीच का रास्ता तो मस्जिद का है, अल्लाह अल्लाह कर लूंगा। तो वो अल्लाह अल्लाह करने के लिए चले जाता है, मगर अल्लाह अल्लाह मोहब्बत से नहीं कर रहा है। अल्लाह अल्लाह अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए बेजारी से, बेजारी के साथ, कहीं जगह नहीं मिली। इतना भी याद रखो, जिसको कहीं जगह नहीं, अल्लाह के घर में फिर भी उसकी जगह मिल जाती है। मगर जो नौजवान इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला नाश करता है फरिश्तों के सामने के। अरे बूढ़ों की इबादत देखने वालों, ये नौजवान की इबादत देखो, ये कड़ियल नौजवान, ये अरमान भरा नौजवान, ये कुव्वत और ताकत का मतवाला नौजवान, ये दुनिया भर के अरमान और आरजुओं को अपने दिल में रखने वाला नौजवान, ये चौड़े चकले सीने वाला नौजवान, ये किसी के सामने अपने सर को न झुकाने वाला नौजवान, मुतकब्बिर और सरकश ऐसा कि सारी दुनिया को लात मारने के लिए तैयार है। ये किसी के सामने अपने आन बान के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं, अपने प्रेस्टीज के लिए वह हर चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार है, मगर अपना सर झुकाने के लिए तैयार नहीं। ऐसे नौजवान को हम देखते हैं। और ऐ फरिश्ते, तुम देखो कि इसको झुकाना हो तो दुनिया के सामने झुकाना चाहो तो कभी ना झुकेगा, मगर सिर्फ अल्लाहु अकबर कहो तो झुकने के लिए तैयार हो जाता है। अजान की आवाज सुनते हैं तो भागता है। इमाम जब अल्लाहु अकबर कहता है तो वो रुकू में जा रहा है। इमाम जब अल्लाहु अकबर कहता है तो अपने उस सर को, उस चेहरे को, जिसको हर चीज से वो बचा कर रखा था, मेरे नाम के साथ ही जमीन पर अपने सर को, अपनी पेशानी को रगड़ने के लिए तैयार होता है। तो नौजवान की इबादत को अल्लाह इतनी ज्यादा मोहब्बत से कबूल करता है कि फरिश्तों को हुक्म देता है, अरे फरिश्तों इस नौजवान को देखो, कब्ल इसके कि इसका सर जमीन पर टिके, इसके सर को लेकर मेरे गोद में दे दो, मैं इसकी जगह तो मेरा गोद है। ये बड़ा कड़ियल नौजवान है। तो नौजवानों की इबादत को अल्लाह कबूल करता है। इसलिए मैं नौजवानों से ख्वाहिश करता हूं कि जब तुम मुसलमान हो, महदवी हो, उस मिल्लत से हमारा वास्ता है जिसका इमाम ने दावा किया था कि मज़हब मां किताबुल्लाह व इत्तिबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम नमाज पढ़ने वाले नहीं हैं, अरे हम तो नमाज पढ़ाने वाले हैं। हम तो नमाज पढ़ाने वाले हैं। मियाँ शेख अलाई रहमतुल्लाह अलैह जंगलों में रहते हैं, हाथ में पानी का लोटे लिए हुए फिर रहे हैं जंगलों में। वे क्यों फिरते हैं? कहा कोई भूला भटका मुसाफिर आ जाए तो उसकी खिदमत करें, उसको पानी का लोटा दें, उससे वजू कराएं और नमाज पढ़ाएं तो नमाज हो जाती है। एक आदमी को अगर नमाज पढ़ा दिया तो इससे बड़ी नेकी और क्या हो सकती है। तो हम तो नमाज के पढ़ाने वाले, भूले भटकों को। और अगर हम खुद नमाज छोड़ दें, नमाज जो तुम्हारी जिंदगी है, मैं इसलिए नहीं कहूँ कि नमाज बहुत बंदगी है, नमाज तुम्हारी जिंदगी है, नमाज तुम्हारा डिसिप्लिन है, नमाज तुम्हारी तहारत है, नमाज नज़्म व ज़ब्त की तुमको तालीम देती है, नमाज वक्त की पाबंदी तुमको सिखाती है, नमाज आजिज़ी सिखाती है, तकब्बुर से बचाती है, नमाज सही वकील को पकड़ने की तुमको तालीम देती है, सही वक्त पर सही काम करने की तुमको दावत देती है। इतने बेखूबियों वाली नमाज, इतनी खूबियों वाली इबादत, इसी को हम नमाज के नाम से याद करते हैं। तो महदवी नौजवान तो कभी अपने, और अल्लाह ने, रसूल ने वादा फरमाया है कि तुम अगर अपनी मस्जिदों को नमाज के जरिए आबाद करो तो मैं तुम्हारे घरों को खैर बरकत के जरिए अल्लाह आबाद करने है। तुम अपने दिलों को आबाद करो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से, फिर देखो कि तुम्हारे चेहरे कितने मुनव्वर और नूरानी रहते हैं, तुम्हारी बात में कितना वजन पैदा होता है, समाज में तुम्हारा कितना ऊंचा मकाम होता है। और जो औरतें अपने घर में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ती हैं, अल्लाह ताला उनके पेट से जो औलाद देता है वो इतनी खूबसूरत, इस कदर बाईमान, इस कदर जवामर्द कि वो मैदान में कभी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। जिंदगी के हर मैदान में वो आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो ये, और अल्लाह तबारक व तआला उनके घरों को खैर बरकत से आबाद रखता है।
رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرآن بھی پڑھا کرو، کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو وہ قبرستان ہے. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر کے حصے میں، جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے. اس کے بعد کچھ قرآن شریف کی تلاوت کیا کرے. اس کے بعد دیکھ کر اس کے گھر سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک مرد نماز پڑھتا ہے تو ایک ہی مرد نماز پڑھتا ہے، ایک عورت نماز پڑھتی ہے تو اس کا پورا پریوار نمازی بن جاتا ہے. جو اپنے ماں کو نماز پڑھتے ہوئے، اپنی بہن کو نماز پڑھتے ہوئے، اس کے چھوٹے بچے یا بھائی یا بہن جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھنے کی ان کو عادت ہو جاتی ہے. نماز سے مراد اللہ کی طرف رغبت ہونی چاہیے. جب اللہ رسول اللہ کو حکم دیتا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے رسول اپنے پروردگار کی طرف رغبت کو اختیار کرو، جب اللہ رسول اللہ کو کہتا ہے تو ہم کس شمار کے ہیں؟ کیا ہم کو اللہ کی طرف رغبت نہیں کرنی چاہیے؟ اور نماز کے پڑھنے سے سب سے پہلی بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ گھر میں طہارت رہتی ہے. اور گھر میں اگر طہارت نہ ہو، مرد یا عورت ناپاک رہیں تو وہیں شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے. جو مرد عورت پاک رہتی ہے، ہمیشہ کوشش تو کرو کہ وضو سے رہو، اور اگر کب نہیں تو کم از کم بے غسلے تو رہنا ہی نہیں چاہیے گھر میں. فرشتے رحمت کے کبھی داخل نہیں ہوتے. اور اللہ رسول اللہ تو فرماتے ہیں کہ نماز کا تعلق رزق سے ایسا رکھ دیا گیا ہے کہ جس سے بالکل جدا نہیں کیا جا سکتا. نماز جہاں ہے اللہ کا رزق وہاں پر آ جاتا ہے. مگر لوگ نماز کو چھوڑ کر بازار میں رزق ڈھونڈتے ہیں، اور رسول اللہ فرماتے ہیں رزق تمہارا تمہاری نماز میں رکھا ہوا ہے. پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، والرزاق ذو القوۃ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. بہترین رزق دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. پکارو اس کو تو وہ رزق دے گا. اور بندے اللہ کو چھوڑ کر جاتے ہیں بازار میں رزق کمانے کے لیے. مل جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بازار میں رزق نہیں ملتا. رزق تو ملتا ہے مگر برکت کہاں سے ملے گی؟ مال مت مانگو اللہ سے زیادہ، زیادہ مال تباہی کا باعث. اللہ سے مانگو تو برکت مانگو. آمدنی کم ہو مگر برکت زیادہ ہو جائے. یہ بہت بڑی بات ہے. 2000 کا نہیں، 6000 کا پگار ہے، 8000 کا پگار، 8000 کا پگار ہے، 10,000 کی دکان سے آمدنی ہے، دھندا چل رہا ہے، فرصت نہیں ہے. کئی لوگ میرے پاس آ کر بولتے ہیں میاں دھندا تو بہت اچھا چل رہا ہے، فرصت نہیں ہے. بھی کیا تکلیف ہے؟ برکت نہیں ہے میاں، برکت نہیں ہے. دھندا تو اچھا چل رہا ہے، ماں باپ بیٹے ہم سب بیٹھتے رہتے ہیں، ایک وقت کی فرصت نہیں ہے مگر برکت نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس کو تم آمدنی کے نام سے یاد کر رہے ہو. آمدنی تو روزانہ 2000 کی آمدنی، خرچہ جا کر بھی 2000 کی آمدنی ہے. مگر وہ جو ڈاکٹر تمہارا پارٹنر بن کر بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک بیماری کے نکال لیتا ہے تمہارے پاس سے، ایک 10 سال میں جماؤ 20,000 اور اس کے بعد میں ایک آپریشن کے لے لیتا ہے وہ 80,000. تو اندازہ لگاؤ کیا ہوگا؟ کہاں ہے برکت تمہارے پاس؟ اللہ سے مال مت مانگو، اللہ سے برکت مانگو. آمدنی تھوڑی ہو لیکن اللہ اگر بیماریوں سے بچا لیا تو وہی فائدہ ہے سب سے بڑا. اسی کو میں برکت کے نام سے یاد کرتا ہوں. چوری نہ ہو برکت ہو گئی، دکان میں نوکر نہ چرائے برکت ہو گئی، گھر میں بیماری نہ آئی برکت ہو گئی. تو اللہ سے برکت مانگو، اے اللہ ہم کو برکت عطا فرما، تو اللہ برکت عطا کرے گا. اور برکت کب آتی ہے؟ برکت اس وقت آتی ہے کہ جن پر اللہ نے برکتیں نازل فرمائی ان پر درود پڑھو گے تو تم کو برکت ملے گی. اور درود پڑھنے کا صحیح موقع کون سا ہوتا ہے؟ نماز میں جب آخری قاعدہ میں آپ بیٹھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم. ابراہیم اور آل ابراہیم کو جیسے تو نے برکت دی، کیا ابراہیم کو اللہ نے مال دیا تھا؟ کیا برکت دی اللہ نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو؟ کیا برکت دی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کبھی مال ملا تھا مگر کبھی بے چینی آپ نے محسوس کی؟ کبھی ٹینشن آپ کو رہا مال کے اعتبار سے؟ کبھی تناؤ رہا؟ ارے دنیا تو چلی گئی مگر آج تک ہر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہے. اس سے بڑی برکت اور کیا؟ اور آخرت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ کا مقام ملنے والا ہے تو وہ تو بہت بڑا مقام ہے. تو کام وہ کر جاؤ کہ جس سے تم کو دنیا میں برکت نصیب ہو اور آخرت میں بھی برکت نصیب ہو. اس کو برکت کے نام سے یاد کرتے ہیں.
فقط مال کی بڑھوتری کو برکت کے نام سے یاد نہیں کرتے. اور آج کا ماحول تو ایسا ہے, آپ لوگوں کو میں تاکید کر رہا ہوں, آج کا ماحول تو ایسا ہے, اللہ نے کسی کو مال دیا بھی ہے زیادہ تو پبلک کے سامنے ظاہر مت کرو کہ ہم کو اللہ نے زیادہ دیا ہے. کڈنیپنگ کس کی ہو رہی ہے؟ کوئی غریب کو پکڑ کے لے جاتا, جب دیکھا بیٹھ کر دور سے, ہاں روزانہ 2-3 لاکھ کما رہا ہے, بولے میں ہمارا بھی حق نکلتا ہے, دے دو تو اچھا ہے ورنہ شوٹ. وہ بھی نہیں کرتے تو بچے کو اسکول سے جاتا ہو اٹھا کر لے کر گیا اور فون کر دیا 10 لاکھ روپے لا کر فلاں کھنڈے میں رکھ دو تو تم کو بچہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. یہ ہمارے اظہار مت کرو کہ اللہ نے تم کو زیادہ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی عائد کر دی ہے اسی وجہ سے کہ ظاہر مت کرو, اور دو تو دعائیں لو جو اس طرح کے اپنے مال میں غریبوں کو, فقیروں کو, محتاجوں کو, مسکینوں کو اللہ کے نام پر دے کر خوش کرو. تو یاد رکھو چور ڈاکو آئیں گے,